Good morning, everyone. I am Raisana A. Mancada. So for today, I will going to report on the topic about frustrum of right circular cone on page 74, problem number 3. So here's the problem. The inside diameters of the bases of a flower pot are 10 inches and 7 inches, and the slant height is 9 inches. How many cubic inches of earth does it contain when it is completely filled? So ang first step jud para before ta mag-start og answer is we need to understand first the problem. We need to identify kung unsa ba iyang gipangita. So, nakoy drawing dire sa flower pot. So, ang giingon sa statement is or ang given is naaday diameter sa flower pot sa basis niya nga 10 inches o 7 inches. So, dara, 10 inches o 7 inches. Mao na iyang diameter. Og ang slant height niya is 9 inches. So, ang question dire sa problem is, how many cubic inches of earth does it contain when it is completely filled? So, sabi ni Saya pa, pila daw ka cubic inches sa earth ang sulod kung puno. So, ang atong pangitaon ani is yang volume. So, ang formula nga atong gamiton para makuha ang volume is mao ni. V equals 1/3 times pi times r squared plus r squared plus r times h. So, remember nga ang r nga dako is mao ni siya ang radius sa dako nga circle ug ang r nga gamay is mao ni siya ang radius sa gamay nga circle. So, before nato mag-answer sa volume, mo-proceed sa volume is pangitaon sa nato ang height. Okay? Ang height kay wala. So, before nato pangita ang height, ato sang isolve ang radius aning sa diameter ay sa radius sa aning flower pot nga naay diameter nga 10 inches ug 7 inches. So kabalo naman ta nga ang diameter is katunga ay ang radius is katunga siya sa diameter. So ang diameter diri ay ang radius diri is 5 inches kay 10 divide 2 is 5 ug sa diri is 7 divide 2 is 3.5 inches. So, naa na tay radius nga 5 inches o 3.5 inches. So, proceed na ta sa pagpangita sa height. So, ang formula nga atong paggamiton sa pagkuha sa height is giderive nato from the formula of slant height nga L equals square root of h squared plus square root of r minus r. So, ato siyang giderive, ato siyang gisolve. L squared equals h squared plus square root of r minus r equals negative h squared equals negative L squared plus square root of r minus r. So, equals h equals L squared minus square root of r minus r. So, we will get the final answer of h equals square root of L squared minus square root of r minus r. So, kani nga formula is mao ni siya ang atong gamiton sa pagkuha sa atong height. So, kay na naman tay formula sa pagkuha sa height. We will now find the height by using the formula h equals square root of L squared minus square root of r minus r. So, atong i-substitute ang given, ito na i-solve. H equals square root of 9 inches. Ang 9 inches, mao ni siya ang slant height. Minus square root of 5 inches minus 3.5. So, by solving that, we will get an answer of 8.74 inches. So, mao ni ang measure sa height nato.
So, kay nakuha naman nato ang measure sa height, we will now proceed on finding the volume sa atong flower pot. So, nanatay radius nga 5 inches, radius nga 3.5 inches, slant height nga 9 inches, og height nga 8.874 inches. So, proceed na ta sa volume. V equals 1/3 times pi times r squared plus r squared plus r times h. So, equals 1/3 times pi times 5 squared plus 3.5 squared plus 5 times 3.5 times 8.874 equals 1/3 times pi times 54.75 inches times 8.874 inches. So, ato ni siyang i-calculate, we will get an answer of 508.78 cubic inches. So, maon na ni ang answer. Final answer, maon na ni ang volume. So, to answer the question of problem number 3, how many cubic inches of earth does it contain when it is completely filled? Therefore, the flower pot contains 508.78 cubic inches of earth when it is completely filled. So, maon na to. Pangutana mo guys kung pasabot mo